move a resolution for the removal of Senator Mohammad Sadiq Sanjirani. In favor of the resolution numbers 50. The resolution is rejected. सेनेट में वोट किसने बेचा, जमीर फरोश कौन, नून लीग की कमेटी खोज लगाएगी। शहबाज शरीफ की जेर सदारत सेनेटर्स के इजलास में फैसला। सदर नून लीग का सेनेट में शिकस्त पर इजहार बरहमी। कहा हॉर्स ट्रेडिंग की फतह से जमहूरियत का वकार मजरूह हुआ। 14 सेनेटर्स ने जमीर बेचे, इनको तलाश करके कार्रवाई की जाएगी। बात दुरुस्त है कि 14 लोग उन्होंने वोट नहीं किया, खड़े जरूर हुए, वोट नहीं किया। अब किस वजह से नहीं किया, अपना ज़मीर क्यों बेचा, एक आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस या फैक्ट फाइंडिंग का एक प्रोसेस एटलीस्ट इनिशिएट होना चाहिए। जमीर फरोशों की शनाख्त जरूरी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफा नवाज खोकर की आज न्यूज से गुफ्तगू। सादिक संजरानी को वोट देने वालों की तहकीकात कर रहे हैं, अब उस हाउस में वापस नहीं जाना चाहता। इस्तीफा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को भिजवा दिया। जब 64 एक तरफ हों और 36 दूसरी तरफ हों, जो लीव पे खड़े नहीं हो रहे, तो फैसला तो हो गया था, सारी दुनिया ने देख लिया। वो कहते हैं जी ज़मीर जागा है कुछ लोगों का, या ज़मीर का वोट दिया। ये ज़मीर अजीबो गरीब चीज़ है। जब वो खड़े हुए हैं 64, उस वक्त तो नहीं जागा था। सेनेट में 64 अरकान ने चेयरमैन के खिलाफ करारदाद पर खड़े होकर वोट दिया। खुफिया राय शुमारी में लोगों के ज़मीर कैसे तब्दील हो गए, लीगी रहनुमा मुशाहिदुल्लाह ने सवाल उठा दिया। एहसन इकबाल की भी तनकीद, कहा जितनी हॉर्स ट्रेडिंग सेनेट में हुई इतनी यूनियन काउंसिल में भी नहीं होती। जिस नौयत की हॉर्स ट्रेडिंग कल सेनेट के अंदर हुई है, यकीन मानिए अब यूनियन काउंसिल में भी इस तरह हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती। आसफ जरदारी ने कहा मैंने बनाया था, मेरा बच्चा है, और मैं बचाऊं, बचता है तो बच जाए मेरा बच्चा, बच्चा बच गया तो पापू रो क्यों रहे हैं। 10 रोज पहले ही चेयरमैन सेनेट की जीत की पेशगोई कर दी थी। आसिफ जरदारी कहते थे सादिक संजरानी उनका बच्चा है, उन्होंने अपना बच्चा बचा लिया। वजीर रेलवे शेख रशीद ने बड़ा दावा कर दिया, कहा बिलावल भुट्टो मुझसे इस्तीफा मांगेंगे तो दे दूंगा। शहबाज शरीफ को भी आड़े हाथों लिया। वजीर आजम इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात, ऐवान का एतमाद हासिल करने पर मुबारकबाद दी। सादिक संजरानी पर अरकान का एतमाद इनकी कायदाना सलाहियतों की तस्दीक है। उम्मीद है चेयरमैन सेनेट अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अदा करते रहेंगे। वजीर आजम की गुफ्तगू। इत्तिफाक राय से फैसला किया गया कि आज चांद नज़र आ गया है। ईद उल अज़हा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 12 अगस्त 2019 बरोज़े सोमवार होगी। पाकिस्तान में ज़िलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 12 अगस्त बरोज पीर को होगी। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा 10 अगस्त को होगा। सऊदी अरब में ईद 11 अगस्त को होगी। इमरान खान की भी तारीफ, कहा इमरान खान शानदार शख्सियत के मालिक हैं। शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने उस मौके पर कायम रहे हैं। जो कुछ अभाम पैदा करने की कोशिश की गई थी उसको भी दूर कर दिया, और उन्होंने दोबारा कहा कि मैं सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान का अमरीकी सदर की पेशकश का खैर मकदम। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की आज न्यूज से गुफ्तगू, कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने इबहाम दूर कर दिया है। भारत मसला कश्मीर के हल से भागने लगा, अमरीकी सदर की पेशकश भी मुस्तरद कर दी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर कहते हैं मसला कश्मीर पर अगर मुज़ाकरात हुए तो सालिस के बगैर ही होंगे। एक खानदान इक़्तिदार में आता है, बड़ा खूब माल कमाया। इसी खानदान ने पहले हुंडी हवाला के जरिए ये पैसा बाहर भिजवाया। सुलेमान साहब की तो जायदाद का 99% जो है वो टीटियों पे खड़ा है। एक शहबाज साहब की और उनकी फैमिली की टीटियां सामने आई थी। अभी तक मैं लंदन की अदालतों में जाने के लिए बेताब हूँ। शरीफ खानदान ने हुंडी हवाला के जरिए पैसा बाहर भिजवाया। हमजा और सुलेमान शहबाज की सारी जायदाद टीटीज पर खड़ी है।
معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نئے ثبوت سامنے لے آئے۔ مریم نواز کے اکاؤنٹس میں ٹی ٹی سے پیسے آئے، کیسز نیب کو بھجوا رہے ہیں، اب جو بھی کرنا ہے وہ نیب کو ہی کرنا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس 6 اگست کو طلب کر لیا۔ 12 نکاتی ایجنڈا جاری، ای سی سی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی۔ عوامی مفاد کے نئے منصوبوں پر کابینہ اجلاس میں بات ہوگی۔ کراچی، لاہور، پشاور اور ملتان میں کثیر المنزلہ عمارتوں کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ کے الیکٹرک کے خلاف جماعت اسلامی کا کراچی میں احتجاج، کرنٹ سے جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ کی بھی شرکت۔ حافظ نعیم نے کے الیکٹرک کو قاتل الیکٹرک قرار دے دیا۔ کراچی میں حالیہ بارش کے دوران کرنٹ لگنے سے نوجوان ساتھ کی ہلاکت کا معاملہ، کے الیکٹرک کے خلاف پہلا مقدمہ تھانہ پاپوش نگر میں درج۔ شفاف انکوائری کر کے انصاف فراہم کیا جائے، اہل خانہ کا مطالبہ۔ بھارت نے اپنے جاسوس کلبھوشن جادیو تک تنہائی میں رسائی مانگ لی، پاکستان کی پیشکش پر بھارت کا جواب آ گیا۔ کلبھوشن تک کسی خوف اور رکاوٹ کے بغیر رسائی دینے کا مطالبہ۔ امریکی نمائندہ خصوصی زلمی خلیلزاد کا دورہ پاکستان، وزیراعظم عمران خان، وزیر خارجہ اور آرمی چیف سے ملاقاتیں، افغان عمل میں پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ امریکی سفارت خانے نے زلمی خلیلزاد کے دورے کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ ایف بی آر نے ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں 9 اگست تک توسیع کر دی۔ نوٹیفیکیشن جاری، 2018 کے ٹیکس گوشوارے جمع کرانے والوں کی تعداد 22,81,000 سے تجاوز کر گئی۔ کراچی میں آوارہ کتوں کی بھرمار، 12 گھنٹے میں 59 افراد نشانہ بن گئے۔ جناح اسپتال میں 38 اور انڈس اسپتال میں 21 متاثرہ افراد کو لایا گیا۔ سرکاری اسپتالوں میں کتے کے کاٹنے کی ویکسین بھی نایاب۔ بالکل، میں شادی کرنے جا رہا ہوں انڈین لڑکی سے جس کا نام شامیہ نہیں ہے، سامیہ ہے۔ یہ 1 سال پہلے ہم دبئی میں ایک رینڈم ڈنر پہ ملے تھے، تو وہاں سے ہماری جو ہے یہ ہم ملے اور وہاں سے بات چیت شروع ہوئی۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنی فیملی سے بات کی۔ شرمیلا کھلاڑی دل کی بات زباں پر لے آیا۔ حسن علی نے بھارتی دوشیزہ سے شادی کی خبروں کی تصدیق کر دی۔ کہتے ہیں سامیہ کی ایمانداری نے دل میں گھر کیا۔ دبئی میں ملاقات ہوئی، 20 اگست کو دبئی میں نکاح اور ولیمہ پاکستان میں ہوگا۔ وطن سے محبت کے اظہار کا دن، ملک بھر میں جشن آزادی کو بھرپور انداز میں منانے کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی۔ قومی پرچموں کی بہار، جگہ جگہ اسٹالز لگ گئے۔ عید الاضحیٰ کی آمد، کراچی سمیت ملک بھر میں مویشی منڈیوں میں گہما گہمی۔ تگڑے بیل اور خوبصورت بکرے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ بیوپاری بھی منہ مانگی قیمت وصول کرنے لگے۔ قومی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی کا جائزہ، پی سی بی کی کرکٹ کمیٹی کی قذافی اسٹیڈیم لاہور میں بیٹھک، انضمام الحق، مکی آرتھر اور سرفراز احمد بھی شریک۔ کمیٹی سفارشات مرتب کر کے احسان مانی کو بھجوائے گی۔ اس کی تلاش شروع کرنے کا ٹاسک سونپ دیا گیا۔ ووٹ کس نے بیچا، ضمیر فروش کون؟ نون لیگ کی کمیٹی کھوج لگائے گی۔ شہباز شریف کی سربراہی میں سینیٹرز کا اہم اجلاس ہوا۔ نون لیگ کے تمام سینیٹرز اجلاس میں نہ آئے۔ شہباز شریف نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جمہوریت کا وقار مجروح ہوا، ہارس ٹریڈنگ کی فتح ہوئی۔ 14 سینیٹرز نے ضمیر بیچے، ان اراکین کو تلاش کریں گے، کارروائی بھی کی جائے گی۔ کمیٹی اراکین کا تعین شہباز شریف کریں گے۔ مسلم لیگ نون نے سینٹ انتخابات کو ہارس ٹریڈنگ قرار دیا۔ احسن اقبال نے کہا، جتنی ہارس ٹریڈنگ سینٹ میں ہوئی، یونین کونسل میں بھی نہیں ہوتی۔ 50 سینیٹرز کی حرمت برقرار رکھنے کے لیے 14 سینیٹر کا بے نقاب ہونا ضروری ہے۔ مشاہد اللہ بولے کہ سینٹ میں خفیہ رائے شماری کا نظام ختم ہونا چاہیے۔ جس نوعیت کی ہارس ٹریڈنگ کل سینٹ کے اندر ہوئی ہے،
यकीन मानिए अब यूनियन काउंसिल में भी इस तरह हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती। यूनियन काउंसिल के जो मेंबरान हैं वो भी अपनी पसली संभाल के रखते हैं और इस तरह उनको भी नहीं खरीदा जा सकता जैसे कि सेनेट में 14 अरकान ने ज़मीर फरोशी की है। तहरीक इंसाफ ने अगर 2015 में कहा था और उस वक्त बावजूद नहीं हुआ था तो इसका ये मतलब है कि वो एक पुतली तमाशा शुरू कर दें इस मुल्क में। भाई अगर कल एक गलत काम जिसे वो समझ रहे हैं, चलें आपने उस वक्त कहा था नहीं हुआ, आप कर लेते हैं ना। उधर पीपल्स पार्टी ने भी गद्दारों की तलाश के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग की तहकीकात करेगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इस्तीफों से मुतालिक पार्टी लीडरशिप को सिफारिशात भी पेश करेगी और इस बात की भी छानबीन करेगी कि मुत्तहिदा अपोजिशन के पास अक्सरियत होने के बावजूद वो चेयरमैन सेनेट को क्यों ना हटा सकी और जो सेनेटर्स गलती के मुर्तकिब पाए गए उन्हें सजा भी दी जाएगी। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के नतीजे ने अरकान कौमी असम्बली को भी हैरान कर दिया। किसने क्या कहा, खलील राव बताएंगे अपनी रिपोर्ट में। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के दिन अपोजिशन के सेनेटर पर बिकने के इल्जामात हैं, इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, आइए बात करते हैं अरकान पार्लिमान से। तहकीकात करने की ज़रूरत है, इसलिए मेरा बयान जो है ज़रा कबल अज़ वक्त होगा। कुछ ना कुछ तो हुआ है, इसका हमें इस तय तक पहुंचना पड़ेगा और कल से मुख्तलिफ किस्म की लिस्टें भी गर्दिश में हैं और तो हमारे मौक़िफ़ के तायीद ज़बरदस्त तायीद हमें मिल गया और हम यही चाहते थे, हम ये नहीं चाहते थे कोई तब्दील हो जाए, कोई आ जाए, हमारा मकसद पूरा हो जाए। पहले सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ था, तो कोई अपनी बनाई हुई चीज़ को तोड़ता है। सेनेटर जो आते हैं उनका अपना भी एक कॉन्शियस होता है, अपना भी एक ज़मीर होता है, उसके मुताबिक उन्होंने फैसला किया। अगर सेनेटर मेरे हैं, वोट आपको देते हैं तो मुझे तफ्तीश करनी चाहिए ना जी। अब आप मातम कर रहे हो, मातम करने से फायदा क्या भाई। अगर कहीं वोटों में कम ही पेशी हुई है तो अपनी सफ़ों में देखना चाहिए अपोजिशन की जमातों को कि कौन किसने अपनी पार्टी लाइन के बरक्स वोट दी है। हुकूमती अरकान पार्लिमान का कहना है कि सेनेटर्स ने चेयरमैन सेनेट के मामले पर अपना जमहूरी हक इस्तेमाल किया है, जबकि अपोजिशन रहनुमा कहते हैं कि ज़मीर फरोश सेनेटर्स के नामों को जल्द मंजर आम पर लाएंगे। खलील राव, आज न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। ज़मीर फरोशों की शनाख्त जरूरी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफा नवाज खोकर की आज न्यूज़ के प्रोग्राम राना मुबशिर में गुफ्तगू, कहा कि सादिक संजरानी को वोट देने वालों की तहकीकात कर रहे हैं। वो ये भी बोले कि अब वो इस हाउस में वापस नहीं जाना चाहते। बात दुरुस्त है कि 14 लोग उन्होंने वोट नहीं किया, खड़े जरूर हुए, वोट नहीं किया। अब किस वजह से नहीं किया, अपना ज़मीर क्यों बेचा, एक आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस या फैक्ट फाइंडिंग का एक प्रोसेस एटलीस्ट इनिशिएट होना चाहिए। तो हो सकता है हमारे अंदर लोग हो सकता है उनके अंदर हो सकता है किसी और जमात के अंदर हो। तस्लीम हम करते हैं कि हमारे 14 लोग जो है उन्होंने वोट नहीं किया, हमारे लिए बायस शर्मिंदगी है। हम कोशिश करेंगे कि हमें पता चले कि वो कौन लोग थे। ये मेरी जो सेनेट की सीट है पार्टी की अमानत है, मेरे चेयरमैन की अमानत है, मैंने उनको अपना रेजिग्नेशन दिया है। मैं अपनी सोच में बड़ा क्लियर हूँ कि मैं कम अज़ कम इस हाउस में वापस नहीं जाना चाहता। इमरान खान ने सीक्रेट बैलेटिंग के बजाय शो ऑफ हैंड के जरिए सेनेट इंतखाबात की तजवीज़ दी थी तो दोनों बड़ी सियासी जमातों ने उसे रद्द कर दिया था। फिरदौस आशिक अवान ने अपोजिशन पर फिर बाउंसर्स बरसा दिए। फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट में कहना था कि तहरीक इंसाफ वाहिद सियासी जमात है जिसने वफादारियां बदलने पर अपनी जमात के सूबाई मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई की। इस हवाले से मज़बूत इक़दाम और तरमीम की हिमायत करेंगे। एहसन इकबाल साहब तहकीकाती कमेटी जरूर बनाएं, लेकिन तहकीकात का दायरा छांगा मांगा के जंगलात और मरी के पुरफजा मुकाम पर कायम रेस्ट हाउसेस तक वसी करें। अभी आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने मुलाकात की है। वजीर आजम हाउस में होने वाली मुलाकात में सेनेट में कायदे ऐवान शिबली फराज, वजीर दिफा परवेज खटक और सेनेटर बैरिस्टर सैफ भी मौजूद थे। वजीर आजम ने तहरीक अदम एतमाद की नाकामी और ऐवान का भरोसा हासिल करने पर चेयरमैन सेनेट को मुबारकबाद दी और कहा कि उम्मीद है आप सेनेट की कार्रवाई खुश असलूबी और एहसन तरीके से चलाते रहेंगे। आपने पहले भी मौसर तरीके से जिम्मेदारियां अदा की। आपका एतमाद ऐवान की कार्रवाई एहसन तरीके से चलाने की तस्दीक है। DGISPR के मीर हासिल बजिंजर के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं कि उनके रिमार्क से कौमी इदारे के सरबराह के हवाले से अफसोस हुआ। ज़ाती सियासत के लिए जमहूरी अमल पर एतराज़ से जमहूरियत को फ़ायदा नहीं।
ادھر وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے بھی طنز کے خوب تیر برسائے ہیں. کہا کہ آصف زرداری نے کہا تھا کہ صادق سنجرانی ان کا بچہ ہے, انہوں نے اپنا بچہ بچا لیا تو اب رو کیوں رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ان سے بلاول نے استعفیٰ مانگا تو وہ استعفیٰ بلاول کے ہاتھ میں دیں گے. یہ گرانے نکلے تھے, عمران خان کا استعفیٰ لینے نکلے تھے, اب فضل الرحمان استعفیٰ مانگ رہے ہیں. بلاول مجھ سے مانگے نا, میں پکڑاؤں گا اس کو استعفیٰ. فضل الرحمان کے ہاتھ میں تو نہیں دے سکتا نا میں استعفیٰ, بلاول مجھ سے مانگے اس کے ہاتھ میں دوں گا استعفیٰ. آصف زرداری نے کہا میں نے بنایا تھا, میرا بچہ ہے, میں بچاؤں, بچتا ہے تو بچ جائے, میرا بچہ بچہ بچ گیا تو پاپو رو کیوں رہے ہیں. جنہوں نے اس ملک کی شاہ رگوں کو, معاشی شاہ رگوں کو لوٹا, وہ آج عمران خان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. شریف خاندان نے ہنڈی حوالہ کے ذریعے مال باہر بھجوایا. وزیراعظم کے مشیر برائے احتساب نئے ثبوت سامنے لے آئے. شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ حمزہ اور سلمان شہباز کی ساری جائیداد ٹی ٹیز پر کھڑی ہیں. مریم نواز کے اکاؤنٹس میں ٹی ٹیز سے پیسے آئے. کیسز نیب کو بھجوا رہے ہیں. عوام کی خواہش ہے کہ جلد از جلد ریکوری ہو. 90 کی دہائی سے شروع ہوتا ہے, ایک خاندان اقتدار میں آتا ہے, بڑا خوب مال کمایا. اسی خاندان نے پہلے ہنڈی حوالہ کے ذریعے یہ پیسہ باہر بھجوایا, اسی مال سے باہر جائیدادیں بنائی. سلمان صاحب کی تو جائیداد کا 99% جو ہے وہ ٹیٹیوں پہ کھڑا ہے. حمزہ کا سارا معاملہ ٹیٹیوں پہ کھڑا ہے. ایک شہباز صاحب کی اور ان کی فیملی کی ٹیٹیاں سامنے آئی تھی. ابھی تک میں لندن کی عدالتوں میں جانے کے لیے بےتاب ہوں. یہ 14 ملین کی ٹرانزیکشن ہے, ہل میٹل سے آتی ہے 2008 میں, مریم صفدر کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے MCB بینک. FBR کا ریکارڈ ہے مریم صاحبہ کا, اس میں بھی ان ریمیٹنسز کو, ہل میٹل کے ریمیٹنسز کو شو نہیں کیا گیا ہے. اب آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر مسئلہ کشمیر کے حل میں ثالثی کی پیشکش کر دی ہے. کہتے ہیں اب یہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے رویے پر منحصر ہے. I think they'd like to see